A day in my life sa akong day off. Lami pa man unta magligid-ligid sa akong higdaan pero nakahuna-huna ko nga udto naman di ay. So maong nibangon dayon ko og giabrihan nako ang sliding door para ang fresh ko nga hangin mosulod sa kwarto. Kalami sa paminaw inigmata nimo sa buntag inaani dayon ang imong makita nga view. Maong lami gyud kaayo magpuyo og probinsya kay walay pollution, lami ang hangin, fresko kaayo, ug layo sa mga marites. Kay bugnaw man ang panahon ug murag kaulanon, maong nakahuna-una ko nga magluto na lang og sudan. So for today's video, magluto di ta og munggo ug sagulan nato og dahon sa ampalaya. So ang una natong buhaton butangan natog mantika ang atong gipainit nga kalaha. ug pagkahuman ibutang nato ang ahos. Pagkahuman ato lang siyang ukay-ukayon hangtod sa mogawas ang iyang pagkahumot. Isunod dayon nato ang bombay. Pagkahuman imekos-mekos gihapon nato sila. Paghuman nato silang imekos-mekos isunod dayon nato ang karne. Mga medya kilo di ay ang atong isagol nga karne. Gihiwa-hiwa day nako siya ginagmay para daghan siya tan-awon. Para daghan pud ang makakaon. Pagkahuman imekos-mekos nato siya para magmix ang mga ricados. Ug pagkahuman isunod na nato og butang ang munggos. Make sure lang nga gilatan ninyo daan ang munggos para dili mo madugay og luto. Unsaon na lang gahi baya ning munggos lutoon. Pero matingala ka sa atong mga ginikanan sa una. Magbutang sila og kutsara sa ilang gilatan nga munggos. Kay para daw dali ra malata ang ilang munggos nga ilang giluto. Maong ginabutangan nila og kutsara. So butangan na nato siya og asin depende nimo kung unsa kadaghan ang imong ibutang. Tapos imekos-mekos para mahalo siya og tarong. Ug pagkahuman butangan pud nato siya og magic kay mao man ni ang pangpalami sa atong mga sudan. Kamo nay bahala kung unsa kadaghan ang inyong ibutang. Kay lahi-lahi baya ta ninyo og panglasa. Pero ayaw lang ninyo sobra og butang. Kay makadaot baya pud ni kung sobra ang inyong ibutang. Ug ilunod na dayon nato ang dahon sa ampalaya. Diri sa Ilocos manggod instead na kamunggay ang ilang ibutang, dahon sa ampalaya ang ilang ganahan diri. Ug diri ra pud ko nakakaon og inani nga putahe. Abi gani nako og pait kay naay dahon sa ampalaya. Pero in fairness dili man day siya pait. Mas pait pa tong gipakilig-kilig ka pero wala ka giuyab. Charet! So mauna day ni ang atong finished product sa atong giluto. Tara, mga una ta ninyo kay murag gigutom na pud ko.